Karon day guys no, nangadto day mi sa Tadico Farm. Yato day ako ang igsuon. Shout out day ko ka Irene de la Cruz nga among gihatod diri sa Tadico Farm. Na-miss jud ko diring dapita ba. Kay naka-remember ko dati pa sa Lunason or sa Dol Stampede ko nga ani jud kaanyag among saging dati, pero karon wala niya jud saging. Naaman pero dili na kaayo. Nindot kayo ang Tadico Farm guys no. Tanawon nimo pa, grabe jud ka limpyo. Grabe ka green pa kayo ilang saging. Grabe pod ka nindot sa ilahang saging. Makaamis jud ilang mga saging diri ba. Himsog kaayo sama ka himsog sa kuha. Ang ila pong mga trabahan diri guys, nadun sila dala-dala nga footbath, nakita na ko kanina. Murag nag-spray to siya o unsa pa. Basta na siya dala nga galon. Tapos taod-taod ani guys, every pila ka meter na sila gitawag nga footbath. Moto ga naog-naog mi kay mag-footbath para safety, para mampuna sa mga bakterya kaning footbath diri. SOP po ni siya guys, pero nakatabang Japon ng mga footbath diri sa Tadico. Nakaingon ko sa akong pag-umangkon nga si Missy nga medyo traffic jud ring dapita. Mo na ni guys, o nga nagdagan ang saging. Wa jud may kalusot pa, pero nalipay gyapon ko nga nalangan mi diring dapita kay gitan-aw jud nako ilang saging ba. Nindot jud kay ilang saging, makaingon jud ka ba nga hamis kaayo. Maayo jud kay pagkaatiman ba sama sa pag-atiman diha nimo. Mo to guys, nalingaw kog tan-aw diri no. Sikog ihap-ihap aning saging ba. Sikog tan-aw, makamis pod kay kaning mga trabahante guys diri sa sagingan. Sa tinuod lang jud kapoy kay sa sagingan. Pero mo na giingon basta bahay na kay sa pamilya. Basta trabaho na, dili na jud na mingon na kapoy. Mo na giingon nga laban lang. Mo na guys, nagrabe jud daghana sa saging. Ihap na ko mga 80 ata, pero di ko sure kung pila jud ang unod ani. Mo na guys, naglakaw-lakaw ko diri no, nakita dyan ako akong kauban dati sa Dol nga si Alcuba. Shout out ko ka Rinaldo Alcuba og sa iyang asawa. Mo to guys, nagsinyas-sinyas rami kay di man kay madungog among istorya. Nangutan na siya nganong naa daw ko, nganong naabot daw ko diri gingnan ako nga abot ko diri kay na ako gihatod. Mo to guys na sige mig istorya. Mintas guys so istorya mi niya na pud ang lalaki sa ko nga kanang taga-asa daw ko. Kaning nangutan nagingnan ako nga taga Diniran man Japon ko sir, sa taga Santo Tomas ra man Japon ko. Mo to guys, nalipay po ko kay na akong kauban no nga pila ka tuig nga wala mi nagkita. Nga na istorya pud may bisag kadali lang. Tapos ningon po si sir nga hapit naman ni makuan mahurot daw, pero gingnan ako okay ra sir kay ginahan mo po kog tanaw ba kay amo madong palibot dati sa balay napoy parayaan ni nga roller nga mga giang saging. Kami gani bata pa mi sa una kasakay-sakay mi ani. Mao po ni among kalingawan nga way klase kasakay-sakay mi. Mo to guys nga nahurot na jud. Tapos ningon si Rinaldo na Alcuba nga trabaho sa daw sila. O ningon po ko nga